السلام عليكم بونسوار تو موند. اليوم راح نحضر معكم وصفة يعني في الأصل هي فرنسية. Le hachis parmentier. وي يعني بطاطا مهروسة باللحم المفروم. Voilà. Salam alaikum à tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette période. Donc voilà, ce soir, une recette de hachis parmentier. Donc pour ce faire, la viande hachée, t'as mis tout là? Non. 200 grammes. Non, non, c'est moi. 250 grammes de viande hachée. Combien t'as mis de pommes de terre? 3. Donc 3 pommes de terre. Donc après qu'on va mettre dans l'eau pour faire une sorte de purée, une purée d'ailleurs. De la coriandre, de l'oignon, un oignon? Oui. Un oignon et 3 gousses d'ail. 2. 2 gousses d'ail, pardon. De l'huile normale, du sel, du poivre, du coulis de tomate et de l'harissa. Pour ceux qui, comme toujours, pour ceux qui craignent l'harissa, un peu plus de poivre. Voilà. عندي في المكونات عندي بطاطا قطعتها مربعات هكذا. Voilà, on les coupe en morceaux, voilà. حنطيبها في الماء. وعندي اللحم المفروم. وعندي راس تاع البصلة وعندي كزبر شوية كزبر وعندي 2 فصوص تاع الثوم وعندي زيت نباتي والملح فلفل اسود coulis de tomate. طماطيش تاع الحب ماشي كونسونطري وعندي الهريسة اللي يحب الحرور يدير الهريسة اللي ما يحبش يكتفي. Je peux parler un peu plus fort, on va pas t'écouter. Ouais. Voilà. دوكي راح ندير البطاطا في الماء ونعاود نوريكم. Voilà. Donc on met on met de l'eau à bouillir, on laisse bouillir. Et ensuite, on met les pommes de terre. Donc ça c'est pour la purée après. Oui. Voilà. Voilà. Donc après on va laisser bouillir. Oui. C'est ça? Jusqu'à ce que ça devienne une purée. Oui, نطيب البطاطا ونعاود نرجع. Voilà. دوكي راح نقلي البصلة. Voilà, on va faire revenir les oignons. ندير فيها مغرفتين تاع الزيت النباتي. Une goutte d'huile. نخلي البصلة تسقلى لي مليح ومن بعد راح ندير فوقها Voilà, on va laisser revenir les oignons. Ensuite, on rajoutera les autres épices et la viande. Oui. Donc voilà, les oignons sont revenus. Oui, بعد ما تقلات لي البصلة مليح دوكي راح نزيد عليها Là, tu mets اللحم المفروم. Donc là, on met la viande hachée à la poêle. Voilà, faire en sorte que ça s'imprègne bien. نزيد عليها الطماطيش تاع الحب. On rajoute le coulis de tomate. دوكي راح نزيد الكزبر والثوم. On rajoute la coriandre et l'ail. Voilà, et on va faire un mélange. On va faire un mélange. Donc là, on va laisser cuire. Oui. ندير لها الملح. Ouais. Un peu de sel. فلفل اسود. Un peu de poivre. حندير لها شوية تاع الهريسة. Un peu d'harissa. On mélange tout. دوكي نخلي اللحم يطيب لي
والبطاطا راهي طيب ومن بعد نرجع لكم بعد. Voilà, on va laisser cuire la viande avec tous ces épices, les pommes de terre, et on revient. بعد ما البطاطا طابت لي راح نديرها معاكم لابيري. Donc, les pommes de terre sont cuites. La viande hachée avec les épices est cuite. Maintenant, on réalise la purée. Voilà. بعد ما البطاطا درتها هكذا دوك ندير عليها 3 حبات تاع الفرماج لاباش كري. Voilà, donc la purée est prête, à l'ancienne, à la main, hein, comme on le faisait d'antan. Hein. On va rajouter 3 vaches qui rit. Et on va mélanger. حندير عليها مقرف تاع الزبده ولا ماكارين كيما تحبي. راح ندير عليها مقرف تاع الزبده. Voilà. Donc, comme toute purée qui se respecte, on va rajouter du beurre. Voilà à peu près. Hein. Et on va mélanger. Ça y est, le beurre. Oui, ça. Et on mélange. حندير عليها الفلفل الاسود. Donc voilà, le mélange est fait. Nous, on rajoute un peu de poivre, ندير عليها الملح. un peu de sel. On remue. وراح ندير الحليب يعني ما نديرها جاريه ما نديرها يعني عاقده شويه نديرها جاريه شويه. Voilà, donc au fur et à mesure, je vous le redis, comme toute purée qui se respecte, on y ajoute du lait. Mais on le rajoute au fur et à mesure. Bichouya, bichouya. Pour que ça devienne un peu liquide, un peu... pas liquide, mais que ça devienne... نزيد لها شويه. Ouais, encore un peu de lait, du lait. يعني مش عاقده وماهيش جاريه. نورمالمون صافي نكتفي بالحليب هذا مش حندير الكاس كومبلي. يعني درت جوج شويه ماشي بزاف. Ouais. دوك راح ندير البلا اللي يدخل الفور نورمال. Voilà. Donc tu as allumé ton four ou pas? Faut préchauffer le four ou après? 150, 150. On préchauffe le four? Oui. À 150, c'est ça? Oui. Voilà, on ajoute la viande hachée. Voilà. Comme ceci. دوك راح ندير عليها La purée. البطاطا ديالي. Voilà. Et là, on rajoute par-dessus la purée. Et on étale comme ça.
Voilà. بعد ما درت البطاطا يعني درتها قريتي مسقمتها مليح. Voilà. يعني طبق البطاطا وطبق اللحم المفروم. Voilà. Donc on voit bien la différence, hein, la couche de purée et la couche de viande hachée. دوك حنزيد عليها الفرماج غابي. Donc on rajoute nous un peu de gruyère par-dessus. Comme ceci. دوك حنزيد عليها يعني مقرف تاع لي شابلو بغل البطاطا صافي كروستيون. Voilà. Donc nous on va rajouter شابلو. un peu de chapelure pour le côté croustillant du dessus en fait. On aime bien que ça croustille sous la dent tout de suite. وي بغل القرمشه. Ouais. يعني مقرف وحده ولا زوج ولا مش بزاف. Ouais. Voilà. Ça c'est vraiment quand vous plantez la fourchette, vous avez ce côté croustillant. Puis dans la bouche aussi, voilà. Donc on a préchauffé le four 150 à 150. 150 حنطيبها ومن بعد نوريها لكم في صحن التقديم. Voilà, on va le mettre au four, on vous montre le résultat. شوفوا من بعد ما خرجتها من الفور اشي بورمونتي يعني البطاطا المهروسه مع اللحم المفروم جاتني هايله وجاتني فيها الطبق تاع القرمشه تاع لي شابلوغ. Ouais. جاتني فيها مقرمشه من فوق هايله. Le côté croustillant, oui. وي وجاتني هايله يعني طبق لحم مفروم وبطه مهروسه. Tout. يعني أكلة صيفية. L'autre côté. Voilà. يعني أكلة صيفية هايلة وخفيفة. Voilà. يعني تهبل ما عندي ما نقول. و- ودرتها مع شوية سلطة راكم عارفين الماكلة تاع الصيف. كما عودتكم نقول لكم شهية طيبة وشهيتكم في الجنة وربي يحفظكم. السلام عليكم. Voilà, donc la recette du hachis parmentier est terminée. Donc voilà le résultat, hein. Donc vous avez le dessus croustillant, du gruyère, un petit peu de chapelure. C'est excellent. Voilà ce que ça donne dans l'assiette. Voilà, avec une petite salade normale. Pour rafraîchir du pastèque, hein, de l'air. Et voilà. Donc sur ce, on vous souhaite un bon appétit, une bonne soirée et surtout, en cette période, protégez-vous. À bientôt, Inch'Allah.